Da krenemo od početka. 1878. godine na Berlinskom kongresu 4 države su dobile nezavisnost. To su bile Grčka, Crna Gora, Rumunija i Srbija. Austro-Ugarska je okupirala Bosnu na 30 godina, a 1908. Bosna zvanično postaje deo Austro-Ugarske. Međutim, Bosna u tom trenutku ima velik broj srpskog stanovništva, koji želi da se ujedini sa Srbijom. I zato 28. juna 1914. godine u Sarajevu srpski nacionalista Gavrilo Princip ubija Franca Ferdinanda i njegovu ženu Sofiju. 30 dana nakon atentata Austro-Ugarska objavljuje rat Srbiji. Na srpsku stranu ulazi Rusija kao srpski saveznik, zatim Francuska kao ruski saveznik. Na austro-ugarsku stranu ulazi Nemačka. Par dana nakon objave rata Nemačka pokušava probiti francusku liniju fronta. Trebaju neki način da ode iza francuskih linija, budući da Francuska ima mnogo vojske. I nemačka taktika predstavlja brzi rat, u prevodu Blitzkrieg. Da bi to ostvarila, nemačka vojska ulazi u nezavistan Luksemburg i Belgiju. Ali to je privuklo i Veliku Britaniju da uđe u rat pod izgovorom da Nemačka napada nezavisne zemlje. 9. septembra saveznici drže svoje linije i nemački prodor je znatno usporen. Tu se odigrala i prva velika bitka na zapadnom frontu, bitka na Marne. Rusija s druge strane vodi rat sa Austro-Ugarskom i zapravo im dobro ide. Na jugu srpska vojska uspeva da zadrži austro-ugarske napade na Kolubari i Ceru uz pomoć Stepe Stepanovića i Živojina Mišića. Na poljskom frontu nemačka vojska uspeva da otera Ruse na malo povlačenje u bici kod Tannenberg. Saveznici također otvaraju nove frontove. U Africi nemačke kolonije su brzo preuzete, isto to važi i za Nemačku Novu Gvineju, osvojeno od strane Australije. Još jedna zemlja je tu željna zemljišta. Da li možete pogoditi koja? Amerika? Ne. Kina? Ne. Japan? Japan je bio prijatelj sa Britancima i saveznicima, pa im je bilo više nego drago da uzmu nemačke kolonije u Kini i severozapadnoj Okeaniji. U donjem desnom uglu novi igrač dolazi na scenu. Saveznici Australija, Velika Britanija i Francuska izvršavaju iskrcavanje na Galipolje, da bi došli u pomoć Srbiji i Crnoj Gori, a također da bi izbacili Osmansko carstvo, nakon priključivanja centralnim silama. Kad smo već kod Srbije, Austro-Ugarska je pozvala Nemačku da napadnu Srbiju, ali međutim na istoku im je trebala pomoć. Evo jedna mala pričica. Bugarska je izgubila drugi Balkanski rat i sada je želela vratiti sve teritorije. Srbija je izgubila bitku protiv Bugarske, Austro-Ugarske i Nemačke. Kreće na povlačenje kroz Albaniju, kod Srba poznato kao Albanska Golgota. Na Alpima Italija pokušava da iskoristi sreću i probije Austro-Ugarski Alpski front, ali neuspešno. Prva i jedina bitka koja se vodila na moru jeste bila bitka kod Jutlanda. Nemci i Britanci su imali par ovih borbenih brodova, ali nakon što su oštećeni nisu htjeli opet ulaziti u borbu, da ih ne bi izgubili. Borba kod Verdena na francuskom tlu bila je jedna od najkrvavijih u cijelom ratu. Poginulo je 550.000 Francuza i 450.000 Nemaca. Ne smijemo da zaboravimo na sva stradanja od otrovnih gasova u Prvom svjetskom ratu. Jedan od poznatih ljudi koji je bio ranjen je bio ovaj čovjek. Njegova država je potopila brod na Atlantiku koji se zvao Lusitania. Taj brod je provozio preko 150 Amerikanaca. Nemačka, da bi olakšala rat u svoju korist, šalje Zimmerman telegram u Meksiko da ih zamoli da napadnu Sjedinjene Američke Države. Međutim, Britanci su uspjeli uhvatiti nemačke brodove, uzeli su to pismo i odnijeli ih do američke vlade. Nakon toga, američki predsjednik Woodrow Wilson objavljuje rat Nemačku. 2 mjeseca kasnije Amerikanci stižu u Francusku. Nemačka, videći da ne može da drži rat još dugo, pokušava da ukrade resurse od protivnika. Zato napadaju Rusiju još dublje i drže zapadni front. Nemoguće više da izdrži ovo, Rusija potpisuje primirje sa Nemačkom. Zbog svih unutrašnjih poteškoća, godinu dana kasnije potpisuje Brest-Litovski sporazum, koji daje silama osovina sve ove teritorije. Ali to postaje bezvredno, zato što je rat već bio izgubljen. Saveznici su pobedili, Solunski front je otvoren, Alpi su probijeni i zapadni front je izgubljen. Bugarska je prva pala. Nakon britansko-arapske koalicije na Bliskom istoku i pada Damaska, Osmansko carstvo potpisuje primirje, pa Austro-Ugarska gubi front kod Alpa i na Balkanu
I na kraju, Nemačka je potpisala da se zvanično predaje 11. novembra 1918. godine. Rat je odneo preko 15 miliona ljudi. Civili i vojnici, uništeno je mnogo država, u materijalnom smislu i karta se dosta promijenila. I sad je vrijeme da vidimo kako su se podelile teritorije. Nemačka. U Versajskom sporazumu Nemačka je komšijama predala oko 65.000 km² i 7 miliona ljudi. Šlezvig je podeljen između Danske i Nemačke, tako što je Danska dobila severni deo, a Nemačka južni. Alzas i Lorena su vraćeni Francuskoj. Belgija i novo nastala Čehoslovačka su dobile par gradića. Stvorena je Sarska oblast kao neki vid reparacije francuske ekonomije. Francuska je dobijala ugalj iz te pokrajine i stvoren je slobodan grad Gdanjsk. Litvan je dobila neke teritorije i ono što je najgore bilo za Nemačku, Poljska je ponovo stvorena i ona je dobila ovaj deo mora, čime zajedno sa Gdanjskom deli Nemačku na dva dela. Austro-Ugarska, kao što samo ime nalaže, to je bila dvojna monarhija, čime su Mađarska i Austrija upravljale svojim delom teritorija. I za obje su vodili zasebni pregovori. Krenut ćemo od Mađarske. U Trianonu 1920. godine Mađarska je morala da prizna Slovačku Čehoslovačkoj. Hrvatska Slavonija je pripojena novo nastale kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavija, i Transilvanija je priznata Rumuniji. To je izazvalo veliko nezadovoljstvo, jer u tom regionu i dan danas živi puno Mađara. I Banat, Bačka i Baranja je podeljena između SHS, Rumunije i Mađarske. Austrija je Češku morala da prizna Čehoslovačkoj. Veliki deo Galicije je dat Poljskoj. Tirol i Istra su pripojene kraljevini Italiji i za nas najbitnije, Bosnu i Hercegu, Sloveniju i Dalmaciju je priznala Srbiji. Bugarska je izgubila pristup Egejskom moru i dala je Srbiji par gradova u Makedoniji i istočnoj Srbiji. Turska je podeljena pa se vratila u jedan komad uz pomoć Ataturka. Irak, Jordan, Namibija, Tanzanija, Izrael, Palestina, Kipar, Papua Nova Gvineja, Solomonska ostrva, uglavnom svaka pacifička kolonija ispod Ekvadora je išla Britaniji. Japan je dobio Maršalova, Karolinska ostrva, Palau, Qingdao i još mnogo malih ostrva. Francuska je dobila Togo i Kamerun u Africi, Belgija je dobila Ruandu i Burundi. Rusija je izgubila Finsku, Litvaniju, Letoniju, Estoniju i Besarabiju koja se ujedinila sa Rumunijom. To bi bilo to. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate.